हेलो गाइस देखि पारते वर्षा आम केमती चली आम कालिया बाबू देखि पारते कि कलर मार्च बर्तमान कम बोध आज देखि पार्थ आज यात्रा आमर हेल्ले आम कम बर्तमान कम्प्लीट होनी बर्तमान जोरदार कम चली बर्तमान देखि पार्थ प्रबल मात्रा बर्तमान वर्षा चली कम आम भल भाव चली जारी रही बाबू खाइबाटा मनटा ना कलराटा मनटा देखि पार्थे वर्षा पाक को बर्तमान खाइबा बर्तमान चली सकाल रास्ता वर्षा आम छाड़ी जाइए बर्तमान शीत बाबू देखि पार्थे आम जगाकर सिंहासन बर्तमान धुआं चली देखि पार्थे पूरा माने गछपत्र पड़ी बर्तमान केमती देखा पिला सब गोटे गोटे वर्ष छाड़ समस्त आसिले हेलो गाइस देखि पार्थे बर्तमान वर्षा छाड़ला बर्तमान आम रथ टाणी टाणी बर्तमान मंदिर पाक बर्तमान धरिकी जीवु आ देखि पार्थे मो सांग हूँ गोटे कारीगर जहाँकि जी पेंटिंग बर्तमान मो सांग कर तुम किसी कह कौन किसी अनुभूति जय जगन्नाथ देखि पार्थे बर्तमान आम रथ दौड़ी लगे बर्तमान पेली पेली समस्ते बर्तमान मंदिर पाक धरिकी जीव रथ को अधारू अधिक सरला देखिए वर्षा उठे वर्षा हमार बहुत संभावना देखि पार्थे बर्तमान आम रथ सजा चली बर्तमान देखि पार्थे पिला पताका आउ चांदुआ बर्तमान सजाइबार लगी आउ बर्तमान देखि पार्थे फूलमाला एवं ये दारू पत्र माल बर्तमान कराई देखि पार्थे जगार चारि पाखे बर्तमान लगा गला दो हमरो हाई कर दिए देखिए बर्तमान आम राजा आलो गाई बर्तमान बाहरलु राजा को डाकी देखि पार्थे समस्ते बाहरी चलले आम बाइक जीवु से कार एवं फोर्स रे जीवे आमर किसी पिला बर्तमान रहे रथर साजसज्जा करने हेलो गाइज बर्तमान देखि पार्थे बर्तमान राजा को घर पाखे आम पहुँची गलु बर्तमान देखि पार्थे आम सब पिला बर्तमान जाऊँगी राजा को सम्मान सहित आमर पाक डाकी आणुंट चलतु बर्तमान राजा घर को जा देखि पार्थे बहुत मात्रा आम गाँव भिड़ बहुत लोक आसमान देखि पार्थे राजा घर स्थान बर्तमान पहुँच सारे बर्तमान आम राजा घर एंट्री कलु देखि पार्थे ये हूँ आम राजा घर जहाँकि पारगड़ार उपस्थित राजा घर बर्तमान गोटे कोल्ड ड्रिंक्स थे बर्तमान देखि पार्थे शिवा भाई बर्तमान टे कोल्ड ड्रिंक्स फास्ट ड्रप नहीं गले केमती लगुच देखि पार्थे पिला गोटी गोटी देखि पार्थे ये पूरा पूरा थाक माराई बर्तमान पिला गोटे गोटे आए ग्लास धरिकी बर्तमान जी ग्लास धर ठंडा पिओ बाटे बाटे चल गोटे कोनी जो आसी राजा को डाकी कुआ रही जाओ देखो तो क्लिप भी भूल तारे केड़े सुंदर सुंदर लागे बर्तमान देखि पार्थे बर्तमान प्रसाद आम धरई देले सेठी पूजा भोग बर्तमान देखि पार्थे भोग बर्तमान खाइबू
मोरे माधव ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାରା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଠିଆ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଁରିବା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପତ୍ର ଗୁଟା ଗୁଟେ ଦବ ନାଇଁ ପତ୍ର ଗୁଟା ଚୁଡ଼ା ଦବ ଆସଲ ରସ ରହିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଆମର ମଟର ପୁଟୁକୁ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଫେଣି ଗୋଟେ ଖାଇଲେଣି ଫେଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେର ଅଧିକା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନା ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରସାଦ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତଥାପି କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲା କଥା କହିଲେ ତୁ କରୁ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଇଆଡୁ ବଡ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଇଆଡେ କହୁଛ କ୍ୟାମେରାଟା ଇଆଡେ ଦେଖୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଚହଳ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫେଣି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁନିଲ ବାବୁ? ଲାଜ ତ କଲା ଆଉ ଅନୁଭୂତି କହିବେ? ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଆଜି ଆମ ସାହିର ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାହା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫେଣି ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲେଣି? ହଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲାଗିଛି। ଚାଉଳ ଖାଇବି ନା। ଆଜିର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ଷା ରହିଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି। ଆଉ ଠାକୁର କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀଳା ଯେ ଏତେ ଜୋରେ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା, ପୁରା ଜଗା ପୁରା ରଥ ଟାଣି ଆମକୁ ଦବ। ଆଜିର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ସେତିକି ଗଲା? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ କ'ଣ ଆଜିର ଅନୁଭୂତି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହବ। ଆମର ଯାତ୍ରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଯାତ୍ରା ନେଇ ରଥ ଟାଣିବୁ। ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଛେରା ପହଁରା ସବୁ ଚାଲିକିନି ତାପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିକିନି ତାପରେ କାମ ଚାଲିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଅଛି ଖାଇବା ନେଇ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯୋଉ